Tuloy natin pagsasagot. Andali na punta. So, an aluminum bar having a cross-sectional area of 160 millimeters squared. Okay? Oops. Uh, so area is 160 millimeters squared. Okay? So, here's the actual loads at the position shown. So, if E is 70 gigapascals, again, pwede natin yun isuwat as 70,000 megapascals. So compute the total deformation of the bar. Assume that the bar is suitably braced to prevent against buckling. So syempre, check mo na to if ano ba ni, naka-statics ba ni? Or equilibrium ba? So ang to the left kay 35 plus 10, so 45. So dire to the right, 30 plus 15, 45 po. So ibig sabihin, equilibrium na sila. No? So, pares rin ni. So, lagyan mo na to sa stress. So, pangalan na to ni 1, 2, 3, P1, P2, P3. Kay lahi-lahi man ni siya. Pero, usara ka section. I mean, isang material lang, pero lahi-lahi isa lag section, di ba? Kay kini kay aluminum raman. O, sa uban, katong sa stress, kung naalala pa, di ba, lain-lain na tay steel, na aluminum, na ay bronze. So, dere, o sa isa ra sila ka material. So, okay. So, dire, kuha na to ning section dere. Pares naman ni sa una. So mag-start ta diri sa left. Okay, so mag-start sa left ha. So paana ta. So put doon na to ni dere. So makita na to mag-activate ng tension force, di ba? Kay to the left man dere. So kinahanglan og to the right sa kapikas. Unya that is intention, di ba? Kay palayo man siya sa section. So intention to siya. So, ibig sabihin, ang P1 na to is pwede na to isuwat ang sign na or agguan. Kung sa stress ganina, di mong good, wa pa manggoy bearing kaayo ang direction niya or ang sign kay stress ang may gi-compute nimo. Pero pag sa strain na gani, importante na sadya kay adto nimo ma-determine if elongation ba or compression ba ang nangyari or lengthening or shortening ba ang naitabo sa section. So ang P1 na to, so mo gihapon ang value ani same ra sila 35 kilonewton pero isuwat na na siya as 35,000. Okay, times 10 to the third naka Newton. And yeah, that is intention. Or pwede naman siya isuwat as 35 positive ra diri. Nana ba? Nana na pag tension. Okay? Anya sa P2 na to, magkat na pud ka diri. Put to doon na nimo diri dapita. So naa kay 30 to the left, na kay 15 to the right. So ang kinahanglan pa nimo 15 to the right para mag-balance sila. Para 15 plus 15, diri ra kini ra. 15 plus 15, 30. Ay, kuwang di ay. Kuan day ni di ay 20, abi kog 30 ra ni. So 20 no, kay 20 plus 15 that's 35. Equal na siya sa to the left nga 35 and that is still elongation kay away from the section. No. So 20 na siya. P2 kay 20 times 10 to the third newtons gihapon. That is still in tension. So positive gihapon na. And lastly, kapag magputol ta diri, actually makita na nimo diri sa ang right side ka mo tan-aw. Pero ma-confirm na nimo kung diri gyapon ka sa left side mo tan-aw. So nakay to the left na 35, to the right nimo kay 30 plus 15 that's 45. So ibig sabihin kinahanglan pa nimo katabang ani ni 35, no? So ibig sabihin diri nimo siya suwat to the left. And that is towards the section, so that is in compression. Di ba? So parehas ra na siya kung diri ka mo tan-aw sa right, diri nga part. So na kay to the left nga force, di ba? So 10. So para makontra na siya, kinahanglan mo to the 10 nga to the right. And that is towards the section. Kaya compression na siya. Parehas ra sila, compression gyapon na. Bisag asa ka mo tan-aw. So P3 na to kay 10 kilonewton. Ang kilo gani, game mo na ng times 10 to the third compression na siya. So, ibig sabihin, munig may negative. Okay, so inanara. So, pangutana ta kay assume, sorry, to compute the total deformation of the bar. Assume that the bar is suitably braced
to prevent against buckling. Kay kung muna nanay giingon no, some part na compression amo ni kapag may buckling, madiscuss na sa kuan sa theory of structures na dapita mga design subjects na may buckling. Mag-buckle man na siya kapag compression kay unsa day mahitabo pag i-compress ni mo ang kuan bagay. So pwede na siya mo bulge dere dapita di ba or dere. Amo na siya buckling. Okay? So dere na ta sa total deformation na ta. Actually, butang ni na dere sa gilid. Okay mo na ta ani. So ang total deformation ni kay syempre ang delta 1 is lengthening. So delta 1 plus delta 2 unya kini ang 3 kay since compression siya shortening na siya minus delta 3. Okay, so ang delta 1 muna sa P1. Mura gyapon katong chicken fillet o dere magamit jud nato ni kay constant man ang cross section ni PL over AA. So P1 length 1 over area 1 E1. Di ba parehas raman ni silang A over A. So A over 1. So in this case A1 E1 equals A2 E2 parehas ra A2 E2 equals A3 E3. 'Di ba? Ang tawag play atong ani AA kay kuan kanang axial rigidity. Kay kinahanglan pud na kauban pa tulo na sila magkapatid. Na flexural rigidity o torsional rigidity. So AA pwede na lang nato siya i-treat as AA na lang, wa na subscript. Nya pag i-treat ngayon nato ning Y subscript pwede na siya i-factor out pero sige unti-unti nato. So kini kay P2L2 pero syempre kung dili na siya constant ang cross section anya ang di pod pare-parehas og material syempre lahi-lahi na sila A over AE no bawat section. So in this case pare-parehas na sila minus gibutang na nag-minus kay di na siya ipada diri sa force diri na sa ipabutang na compression siya so P3 L3 over AE. Nya same ra na pwede nimo i-factor out ng AE. So pwede nimo isadya isuwat 1 over AE times P1 L1 plus P2 L2 minus P3 L3. Okay, so aron mo ko nato ang millimeters niya kinahanglan ang PL nato kay kining area nato kay na EE nakakuha naman ni square millimeter megapascal naka newton naman ni. So kinahanglan ang force nato naka newton ug ang length nato kay naka millimeters. Dali ra man 0.8 meters so 800 o 1 meter 1000 millimeters o 0.6 meter 600 millimeter, di ba? Pwede na idiretso. Okay, so 1 over AE, pwede na siya isuwat AE, nani, AE. Para andyan na lang ibutan. So P1 L1, muna ni P1 35,000 times length 800 plus P2 20,000 times length 1,000 minus P3 10,000 minus times 600. Unya substitute na naho ang value sa EE calcula naho. Ang area kay 160 millimeters. 160 millimeters unya ang E modulus of elasticity kay 70,000. So ayan muna 3.75 millimeters ang answer. Unya positive siya, ibig sabihin lengthening 3.75 millimeters. So, ano na siya lengthening in sa ni? Inani day dapat day. Pag lengthening mahaba siya, di ba? Di kini akong gamiton. Kini. Nana. Okay, lengthening. Direta sa follow-up question. Solve problem 208. Magyapon daw ni
if the magnitudes of the loads at the ends are interchanged. Okay, nagkapalit lang daw sila. Kining 10 ug 35 magbaylo. O same ba gyapon day ni kuan? Same pa gihapon kaha ni sign? Nag-interchange ra ang direction dili. Okay. Pares ra na, pares ra na. Pares ra na sila nga equilibrium gihapon pero maglain na siya sa unsa man. Maglain na ni sa kita ba? Maglain na ni sa deformation niya. Kay diri na lang naibutang. Okay. So magyapon ng length pares ra. Force P maglain na siguro. Again, solve problem if the magnitudes of the loads at the ends are interchanged. Sige, so suwatan na to ni dere. I-read na lang na. Okay. That is, if the load at the left end is 10, mahimong 10 ko na ni. O 10 na lang ni. Nya ang pikas kay 10 na ni. And that at the right end is 35. So pares ra ang direction mo'y 35, mo'y 15, and maupod ni 30. Di ba? Pares na sila. Pares na sa nauna. Sakto ba? 35 kilonewtons. 10 na di ay. Sa man gikopya ra man na. That is in 10 kilonewtons, mo'y 35. Ba mo ni giingon? Okay. Unya kini kay 15 kilonewtons, kini 30 gihapon. Diri day siya dapita di ay. Pares ra man na. Diri ug diri, pares na sila. 30 kilonewtons. Sakto na. Okay, so kinahanglan nato makuha ang P1, P2, P3 gihapon. P1, section 1, section 2, section 3 kay wa ma. Pero kung lahi na silang material, pangalan na nag-steel, aluminum o kuan, bronze kung inaton pagkapangani dyan. So P1 pwede na mata-matahon. P1, P2, P3 kay di na naman na kinahanglan i-detail pag i-solve na nimo sa long quiz. Mga quiz, di man kinahanglan i-detail, ubos oras mo dyan. For real. Pwede na mata-matahon. So ang P1, double check nato if pwede if equilibrium ba ni, may nabag-o sa direction. So equilibrium gihapon jud ni. So 10 plus 35 that's 45, unya 15 plus 30 that's also 45. So ang P1 nato kay kung mag-cut ta dire, so tan-aw ta dire mo ni atong gi-consider na section. So na kay tension nga 10 kilonewtons, di ba? Nakay tension nga 10 kilonewtons. Mutay P1 10 kilonewton. So i-practice na nga ang pag nakita gani kag prefix. Muna na dayong scientific notation. This is intention. Nya ang diri ka magputol, so nakay 10 to the left, 15 to the right. So kinahanglan nimo 5 to the left pa. Around 10 plus 5, 15. That is towards the section, so that is in compression. So 5 na pod. 5 kilonewtons compression. And lastly, actually pwede na nimo ni makita under to the left ng 35 kung kini consider nimo as tulo naman na. So kinahanglan pud mo 35 na to the right, so that is towards the section mong compression. But again, pwede pud na diri ka mo tan-aw. So nakay 10 to the left, so nakay 15, 30 to the right, so that's 45 minus 10, diba? 35 gihapon. And that is to the left gihapon, parehas ani. So that is towards the section, so in compression gihapon. Kaya kini man atong gi-consider na section, mong dito ta magbutang og force, di ba? Kung dili ta mag-consider og section, dili pud ta magbutang og force. Nanara. So that is also 35
kilonewtons, and that is in compression na siya. 35 kilo, ay, gusto man yun, absent-minded. Kilonewton. Kilo na tong times 10 to the third, ang tas newton, and that is in compression. So, diyan na. So, para ma-compute ang total deformation day dapat. O, din, delta T man day ang gigipot. So, that is delta 1 na tension, minus compression na ang delta 2, also minus compression na po and delta 3. So, again, same sila og A over E, di ba? So, pwede natin i-factor out A over AE. So, mahimo ning P1L1 minus P2L2 ug minus P3L3. Kung negative ni, edi in compression. Kung positive ning magawas, edi in tension. Okay, so direct sub na lang na. 1 over E mo gihapon. Kinira ag magbag-o mga forces. Moment R mo gihapon ay ang length mo gihapon, di ba? So ito ay 10. Okay, 10,000 times 800 gihapon. Kini minus na ni. Minus 5 times 10 to the third times 1,000, then minus 35 times 10 to the third times 600. So answer kay 1.61. Di ba? Negative, ibig sabihin in compression sila. Unlike kanina, so pares ra sila na force, ang kaiba lang na kuan, placement o location asa nakabutang. So mo na magbabago sa idyang kuan, deformation kung elongation ba siya or compression, lengthening or shortening. 1.607, that is in millimeters. In millimeters man atong length. Kung unsa ganining sign nimo sa length, mo pud nag-sign sa deformation nimo. Kay di ba gikan ra man na dere. PL over E ang AA nimo kay mahimo ning Newton ra kay kini millimeter squared, kini kay Newton per millimeter squared. So makancel ag millimeter squared, mahimo Newton ra. So makancel na aning P. So nakabase ang deformation nimo sa unit sa length. Okay, ato ra. So, kung gusto mo naka-meters, edi mo ang length naka-meters. So, pwede namang naka-millimeters gyapon, tapos convert rin mo. Mas madugay ra. So, I guess that's it, no? For this problem. Dagdugang pa og laing problems.